Hi everyone, salam alaikum, معكم وافا. اليوم راح نبداو la série de cours de biochimie concernant les étudiants de L2. Biologie, biotechnologie, agronomie et sciences alimentaires. Les étudiants de écologie et hydrobiologie ne sont pas concernés par ce cours ou là par ce module parce que ما يقراوش la biochimie en deuxième année. Donc la biochimie ou l'alchimie الحيوية c'est un module fondamental, coefficient تاعو 3. Alors, اقراوه bien وتبعوا la première vidéo باش تدو شوية على باز. اللي حاب يفهم la biochimie تبعني حتى la fin. Donc, c'est quoi la biochimie ولا ما هي الكيمياء الحيوية؟ La biochimie, c'est l'étude des réactions chimiques qui se déroulent dans le corps d'un être vivant. ولا هي دراسة les réactions الكيميائية ولا التفاعلات الكيميائية التي تطرأ على جسم الكائنات الحية. يعني اسمها أصلا لا بيوشيمي ولا الكيمياء الحيوية. يعني راح نقراو جوست على الكائنات الحية. l'application تاع لا بيوشيمي تكون جوست على les êtres vivants ما تكونش على être mort. Donc le premier cours de ce module c'est les glucides ou la sucariate ou là le premier chapitre. Parce qu'il fait normalement 4 chapitres, fait les glucides, les lipides, les acides aminés et les enzymes. Le premier chapitre ou le premier cours de ce module راح يكون les glucides ou la sucariate. Les glucides, c'est quoi les glucides ou la ما هي السكريات? Les glucides sont des molécules organiques caractérisées par la présence des chaînes carbonées portant des groupements hydroxyle OH veut dire alcool, carbonylaldéhydique CHO, des groupements cétoniques C doublison O. Donc السكريات هي عبارة عن جزيئات ذات طبيعة عضوية تتميز بتواجد السلاسل الكربونية التي تحمل les groupements ولا المجموعات التالية هيدروكسيل أو الكحول كربونيلالديهيديك يعني الكربوهيدرات et des groupements cétoniques اللي هي C doublison O. Donc les glucides قلنا بلي les glucides sont des molécules organiques caractérisées par la présence des chaînes carbonées. Donc les glucides sont divisés par deux, les oses et les osides. Donc les oses c'est un sucre simple monosaccharide non hydrolysable et hydrosoluble. Veut dire السكر البسيط هو عبارة عن سكر أحادي monosaccharide veut dire أحادي non hydrolysable غير قابل للتفكك et hydrosoluble قابل للذوبان et se diviser par deux, les aldoses et leurs dérivés, les cétoses et leurs dérivés. Donc les aldoses sont les groupements aldéhydiques CHO sont des aldoses qui تلقاو la fonction CHO نسموهم aldoses qui تلقاو la fonction C doublison O veut dire cétose. Les glucides osides sont des glucides complexes ولا plusieurs oses يعني association تاع اوز ولا مجموعة من السكريات البسيطة تعطينا سكريات معقدة. عندنا holosides et hétérosides. Holosides veut dire des sucres simples. Association des sucres simples homogènes veut dire glucose et glucose et glucose, fructose et fructose et fructose, mannose et mannose et mannose. يعني سكر متجانس. et hétéroside جاية من كلمة hétérogène يعني غير متجانس يعني تحمل سكريات غير متجانسة فيما بينهم. عندنا أولوزيد ينقسم لزوج أوسي أوليغوزيد et بوليوزيد. أوليغوزيد هما دي سكر ما يديباسوش 3 لي سكر et بوليوزيد يعني مجموعة كبيرة من السكريات. On distingue deux types de glucides ولا كاين زوج أنواع تاع les glucides, les oses et les osides. Un ose c'est un sucre simple monosaccharide non hydrolysable et hydrosoluble veut dire سكر بسيط أحادي السكر مونو veut dire أحادي. في أي مصطلح علمي كتصيبو مونو يعني أحادي non hydrolysable
et hydrosoluble. Non hydrolysable يعني غير قابل للتفكك، ديجا هو واحد كيفاه نفككوه. et hydrosoluble يعني قابل للذوبان. les osides ولا السكريات المعقدة c'est des polymères d'ose hydrolysables et hydrosolubles. Polymère d'ose veut dire association d'ose ou la plusieurs oses. Hydrolysable. Hydrolysable veut dire قابل للتفكك باسكو راح نلصقو بلوزيغ اوز، يعني سكر بسيط وحده ما نقدروش نفكوه، مي كي يكونوا زوج نقدروا نقسموهم على زوج يروح كل واحد وحده. وعندنا هيدروسولوبل يعني قابل للذوبان، وفيهم لي زولوزيد اي لي زيتروزيد اللي هضرنا عليهم. دونك لي زوز سي كوا ان اوز؟ ان اوز سي ان سكر سامبل monosaccharide non hydrolysable et hydrosoluble. واش يحمل لوز؟ لوز فيه دي فونكسيون، ولا on distingue 3 fonctions des oses. عندنا fonction cétose اللي هي C doublon O. CHO c'est la fonction aldose et OH c'est la fonction alcool. هذو تحفظوهم كيما هكا باسكو راح نسحقوهم في لا configuration électronique ولا في l'établissement de structure linéaire. Donc la nomenclature ou la التسمية par rapport au nombre de carbone، يعني راح نسمو لي كربون، راح نسمو لي زوز، نشوفو شحال عندهم من كربون ونسموهم. يعني التسمية تاع لي زوز basée essentiellement sur le nombre de carbone. Si on trouve 3 carbones, on l'appelle triose, 4 tétrose, 5 pentose et 6 hexose. veut dire على حسب عدد الكربون راح نسمو نديرو لو بريفيكس تري تيتر بنت اي اكس ونزيدو لهم اوز. اوز يعني سكر سامبل tout simplement. La formule brute d'un glucide ولا الصيغة العامة تاع السكر CN H2ON. On prend en considération que N est 3 isomère et épimère. Isomère, c'est un objet qui ne peut pas être supposé à son image dans un miroir. Donc, هذا التعريف العام تاع isomère et épimère. Mais dans la biochimie, le mot isomère ou la épimère veut dire différent au niveau d'une fonction. Voilà, au niveau de fonction veut dire les fonctions, on a 2 fonctions. Les romains. Fonction cétose, fonction aldose. هذو اللي حدونا les fonctions. La troisième fonction, fonction facultative. يعني la fonction alcool c'est une fonction facultative. Donc cétose والaldose هما اللي يحددونا les épimères ou les isomères. يعني fructose ou glucose sont des épimères de fonction. يعني الفركتوز عنده la fonction cétose والglucose عنده la fonction aldose. Donc شوفوا معايا هذه l'explication باش تفهموا. Maintenant, comment établir la structure linéaire d'un ose ولا كيفاه نقدروا نمثلوا la forme d'un ose. Premièrement واش راح نديرو؟ راح نمد لكم قاعده ما تتبدلش. دونك واش عندنا un ose par exemple نديرو un ose عنده 6 كربون اللي هو c'est un hexose. واش راح نديرو؟ راح ندير الكربون الاول دوزيام troisième quatrième le cinquième carbone راح يكون CH2OH fixe. La fonction راح تكون لهنا F fonction راح يكون فيها bien sûr le carbone que ce soit aldose اللي هي CHO ولا cétose اللي هي CH2OH وفي لي cétose هذه سي نديرو لها دوبليزون او. جيسبر فهمتوا. دونك هذه هي لا فورمول ولا كومون ايتابليغ لا ستركتور لينيير. نعاود لكم لهنايا راح تكون لا فونكسيون
راح يكونوا لي كربون و لي OH في لي دو كوتي OH في لي كوتي و H par exemple OH OH H OH H et ainsi de suite وتحتها راح يكون CH2OH اللي هي فيكس ما تتبدلش. pour n'importe quelle ose راح تكون la formule هكا. donc راح نبداو le premier ose تبعوا معايا. donc كيما راكم تشوفوا معايا le premier ose c'est un glucose يعني C6H12O6 veut dire que la formule brute d'un glucose c'est C6H12O6. glucose ملي كنا صغار وحنا نقراو فيه سما نورمالمون راكم حافظين بلي le glucose c'est C6H12O6. donc comment établir la structure linéaire d'un glucose? premièrement راح ندير كيما بصيتكم من قبل. le glucose نمدلكم information. le glucose c'est un aldose veut dire que la fonction c'est CHO. deuxièmement, le glucose a aussi carbone ou les carbone veut dire que le glucose c'est un hexose. donc comment établir la structure? راح نديرو CHO اللي هي la fonction aldéhyde ولا la fonction aldose عنده 6 كربون هذا الاول deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième اللي هو CH2OH اللي هضرنا عليه ما يتبدلش. دونك خصونا لي H و لي OH كيفاه راح نديرو لهم ولا كيفاه راح نديرو لي H؟ خصونا لي H و لي OH كيفاه راح نديروهم؟ دونك الجلوكوز راح يكون هكا OH من H OH et H OH H OH et H. واسمو le D-glucose veut dire le carbone l'avant-dernier راهو ال OH تاعو من الكوتي droit يسموه لو دي جلوكوز. كون جا ال OH من هذا الكوتي راح يسموه لو ال جلوكوز. دونك دروا او غوش اسمهم دي و ال. دروا بارابور الفرونسي اللي هو دروا او يمين اي ال لا سيري ال بارابور او انجلي اللي هو ليفت. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هذه لا ستركتور الاولى اللي نقدروا نمثلوا بها الجلوكوز. نقدروا نمثلوا اوتر ميثود بلو فاسيل و بلو فريكونت وانا نحبها بزاف. دونك راح نهضروا على الفركتوز اللي هو سون ايبيمر اون فونكسيون. قلنا بلي ايبيمر اون فونكسيون veut dire عنده la même configuration la même structure le même nombre de carbone juste نبدل في la fonction. تبعوا معايا كيف راح نديروا la configuration تاع لو دي فركتوز اللي هو ليبيمر دو دي جلوكوز. دونك راح نديروا لا لين تاعنا لي كربون خصونا 4 كربون راح نديرو لهنا CH2OH. attention كي يكون عندنا سيتوز ما راحش نديرو CHO راح نديرو CH2OH ولا هنا كيف CH2OH. دونك premièrement راح نديرو هكا. deuxièmement راح في الدوزيام كربون راح نديرو لا فونكسيون سيتوز يعني كربون دوبليزون او. راح نكملو ليتابليسمون تاعنا OH من سي لو دي فركتوز. كنت remarquez bien عنده لا ميم ستركتور جوست في لا فونكسيون نبدل. سي بور سا سميناهم دي زيبيمر يعني كلش فيهم يتشابه ابار لا فونكسيون. Donc après mais je l'explication, j'espère que nous فهمتوا. اللي ما فهمش يقدر يزيد poser question. Donc les deux épimères sont glucose et fructose. شفتوهم معايا هاي لك لي فورمول تاعهم عاودوا شوفوهم bien. هذه نسموها la projection de Fischer ولا la synthèse de Fischer. Les glycides, les oses épimères veut dire la différence se situe au niveau d'un seul OH. يعني إبيمر ولا إيزومر يعني
la différence se situe au niveau de OH. يعني la direction de OH, que ce soit gauche ou la droite, على حسابها نعرفوا les épimères ou les isomères. C'est quoi épimère et isomère? Épimère, la différence se situe au niveau d'un seul OH. واش معناها؟ معناها كاين اختلاف في ال OH. Par exemple, l'exemple الأول هو le D-glucose, son épimère en C2 et le D-mannose. Veut dire le D-glucose deuxième carbone تاعو راح يكون من الكوتي droite. يعني في جهة الكربون ال OH راح يكون من الكوتي droite تاع الكربون. Mais المانوز باسكو هو son épimère يعني العكس تاعو في لا فونكسيون، يعني الكربون نيميرو 2 راح يكون في الكوتي غوش. يعني نفس لا كونفيغوراسيون، نفس التمثيل، برك نبدل في الكربون نيميرو 2 واحد غوش وواحد دروات. يعني نفس لا كونفيغوراسيون، نفس لا كونفيغوراسيون، نفس التمثيل، برك في الدوزيام كربون الاو اش واحد يكون من الكوتي غوش مي والدوزيام يكون من الكوتي droite. يعني سي با لا ميم شوز. عندنا le D-galactose et son épimère en C2 et le D-glucose. Veut dire le D-glucose, le quatrième carbone تاعو جاي في الكوتي gauche جاي في الكوتي droite. le quatrième carbone تاع الجلوكوز جاي في الكوتي droite. يعني la position تاع ال OH par rapport au carbone راهي في الكوتي droite. Mais le D-galactose, la position تاع OH par rapport la position تاع OH par rapport للكربون راهي في الكوتي gauche. Donc مقلوبين tout simplement. عندنا énantiomère veut dire la même molécule en miroir. يعني la série D et la série L. يعني هدرت لكم على série D و série L. قلنا بلي في لي سيري يعني يكونوا مقلوبين، يعني الكربون لافون ديرني كي يكون في الكوتي غوش نسموه سيري ال، كي يكون في الكوتي دروات نسموها سيري دي. يعني كي يقول لكم quels sont les énantiomères qui existent dans cette configuration ولا parmi les os suivantes lesquels sont énantiomères. هذه question. واش ديروا؟ تحكموا لنفس الكربون، برك par exemple تقولوا des glucoses et L-glucose, des mannose et L-mannose. Donc la prochaine fois inchallah في les exercices راح نفهمكم كلش بلي ديتاي. j'espère فهمتوا حتى لهنايا. عندكم هذه la configuration ماهيش تبان bien. هذه la configuration je pense ماهيش تبان bien. c'est la filiation des aldoses de la série D. donc راح نحطها في الفيسبوك وراح نحطها في الانستغرام الا ماهيش تبان لكم bien. prochainement inchallah راح نديرو la deuxième partie اللي هي l'oxydation et la réduction. راح نديرو aussi les glucides, la partie troisième اللي هي les osides. Et bien sûr, راح نحلو le premier exercice de TD biochimie générale. À la prochaine inchallah. ما تنساوش تخلوا لي كومونتير وديروا جيم وتابونوا في لاباج اللي عجبتكم لا سيري تاع لي فيديو دو بيوشيمي ولا فهمتوا bien sûr. واللي ما فهمش عارفه يكونتاكتيني في الانستغرام ولا في لاباج فيسبوك راح نجاوبكم سي سور. À la prochaine inchallah.